आज तुम दादा को कहीदेव से भागवत पढ़ी थे कि शुणी भी थे आज से भागवत मध्यर कथा गोटे अधे जानिछ बोले टिके कह सभा मध्य बोल भागवत बोली काण सेरा बुझे कर कहब रे तमे तो निजे सुनी पारछो बुझे पारछो काण भागवत भागवत भाग कर देला हां मुई हेनो काण के बुझामे दुई भाग कर देला ए मा काण बुझे कर कहबार पड़वा गो भागवत मध्य लिखिथिले भागवत चारटा करे बुझबो कि आर करम बुझबो मा केते मध्य जानिछ आज केते हां एठार गयगो सुन चरित्र एठार गए गायगो सुन चरित्र 12 स्कंद को 12 पद गीत अच्छा गाइले सुनिबे साधु पंडित बेस बेस निर्गुणी विवेक के करे आनन हां हां आगो जगन्नाथ दास कृत कृत संस्कृत समस्त कुहित जे भागवत परास कहरे गायक रतन क्यों स्कंदे छिदेबु प्रमाण अच्छा अच्छा केते अक्षर होइति रतन आगो गय कुम्भीर बंधन केमंते गजपुर कुम्भीर संबिरा संबिरा जे धरी गय चरण आगो सेते बेले हरि कहा संगरे सेते बेले हरि कहा संगरे विश्वकरु सेते बेलरे ईश्वरुतुए सेते बेलरे गायको सबरे रस गीत हां हां करिबु प्रकाश जे गोपन करी मन रे आगो गुरु से बीतिले कथा कहिबु गुरु से बीतिले कथा कहिबु अन्न गुरु हेले काहु जानिबु अन्न गुरु हेले काहु जानिबु अंध कुए कथा अदृश्य सब अंध कुए कथा अदृश्य सब आखि ताउ जेबे कोणा होइबु आखि ताउ जेबे कोणा होइबु असल गुरु करिबु ए प्रश्न हरि गुरु शिक्षा करी जे आर वर्ष को कहिबो आगो जदि ए प्रश्न पिटाई देबु पिटाई देबो एथि उतारु मते पचारिबु एथि उतारु मते पचारिबु जदि ए प्रश्न करिबु ओइ जतन मूर्ख अज्ञान दे आरु बादन करिबु তোমার আজি পেট্রোল তাকে সরি যাচ্ছে কে বলছে আজি का तो पूरा बहुत আজি का इटा महान भिड़े नहीं एक्चुअली सौते तमे टे गर्भर कहउछ जे जान मैं भी जान छे तोटा तो पेट्रोल भर देलु मैं जान ले মা তোমার পেট্রোল ভরিনি হলা আজি আসি চমি পিঢ়া প্যান গরু ধরি করি গো गाना के गाबो हानि गाबो আজি তোমার প্রশ্নর তাহলে অ্যানসারটা শুদ্ধ করে দিব इटा प्रश्न जे छे উত্তরটা আছে तार उत्तर सुनी ने তাহলে কহি পক गुटे गुटे कथा ई कथा ना लुबरु आरी कथा ना ठुबरु হ্যাঁ कार ना लुबरु जिनछु কাহাডা লুবরু গো मोर जान ना মা তোমার অজানা লুবরু ছিলা তার নাকি তোমার ঠুবরু আয় বলো हां लुबरु बुढ़ार पद कंता पद थिला तू नी जानो हुइलु আচ্ছা কেনতা ছিলা যে लोग तो पतरा जे जेते बेले चाल दिबिया से मोर लुबरु बुढ़ा हो जा गोंडा धरी के आवाज ढोलिया गोंडा टकला बैठ जुता मजाक अच्छा मैं तार नाती है হ্যাঁ তাঙ্ক নাতি তো তুমি বি টিকে হন্তালে কহি যাও নিকো देख इटा प्रश्न गई छे হ্যাঁ 12 स्कंद के 12 पत्ते छिड़े दी छे আচ্ছা तार उत्तर मन नहीं जात আচ্ছা তার উত্তর কি কহি পক जय मां सरला जय मंगला कंठे आसी पद करो खेला जो कंठे आसी पद करी खेला 7 जन्म जे काली आसतिले तुम तो हेर पंडित होइले ते तो ए रघुबला तो ते सुमरिण गोमा तो मंगला गो मागो फासो छिड़ा हइला आए ठाई रहियो तो जेते जन
ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ସେ ଯାହା ମତେ କରିଛି ପ୍ରସନ୍ନ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ବନ୍ଧନ କେମନ୍ତେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଛନ୍ଦିଛି ଧରି ଗୟର ଚରଣ ଆଗ ଗଜ ବୋଲି କରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣ ଗଜ ବୋଲି କରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣ ଗଜ ବୋଲି କରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣ ଗଜ ଭାଗେ ପଡ଼ି ହେଲା ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧନ ପଡ଼ି ସେ ନାମ ଧଇଲା ଆରେ ରାମଟି ନାରାୟଣ ବୋଲାଇଲା ରଜ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ରଜ ହେଲା କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର ଛନ୍ଦି ଦେଲା ପାର୍ବତୀ ପତି ଆଗ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବନ ଭାଷା ଖେଳୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭାଷା ଖେଳୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଙ୍କୁନାଳ ଭଳି ତହିକି କହି କୁନାଳ ବଳି ତାହାକୁ କହି ତହିଁରେ ପରମହଂସ ଖେଳଇ ତହିଁରେ ପରମହଂସ ଖେଳଇ ହଂସଟି ଓଟେ ଜୀବନ ଜୀବନ ପାଇଲା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲା ଯେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇ ଦାନ ଦୁଇ ଦାନ ବୋଲି ଜୀବ ପରମ ଦୁଇ ଦାନ ବୋଲି ଯିବ ପରମ ଶିବ ପରମଙ୍କ ପିଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ ରଖ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏପରି ଗୟ ବନ୍ଧନ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମୁତ ଉତ୍ତର କହିଲି ଯେ ଦାଦା ଆଗ ଆଜି ପଦ୍ମମୁଖୀ ରାଧା ଯା ବଇଲେ କପଡ଼ା ବାରକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ପ୍ରାଣନାଥ ବୋଲି ବଇଲେ ଖାନ୍ଦରେ ବୁହାଇ ଦେଲେ ଆଗ ତମେ ନିଶି ଶେଷ ହେଲେ ଆସିବଟି ଭଲେ ନିନିର ଦାଦା ସତୀ ଘଟିଆ ଗୋ ମୁଇଁ ତ ରହିଥିମି ଉଜାଗରେ ନିନି ଦାଦା ଗୋ ଧରି କେନ୍ଦୁ ବାড়ি ଯେ ମୁଖେ ପାର ହୋଇ ଶିରୁଳି ଆ ତୁମର ସେଣାବୀର ଯାଉଛି ଚଲି ନାନୀ ମାନେ ଗୋ ମା ମାନେ ଯେ ତୁମେ ସର୍ବେ ଦେବ ହୁଲ ହୁଲି ଯାଉଛୁ ଚଲି ରାଧା ତେରେ ବଟାଇ ଫେରିଆ ସଇ ଆଜି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ସଇ ଫେରିଆ ସଇ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଲାଗିଛି ହୀରା ପତି ପାରମତି ମାଲିକ ଝରା ଆଜି ହସ୍ତରେ ବିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଛେରା ଯୁବତୀ ହୀରା ଏବେ ଲାଗି ରହିଛି ଦୁହୁରା ଯୁବତୀ ହୀରା ଶ୍ୟାମଳା ଗର ହେ ଏବେ ସହିବ ନାହିଁ ଏବେ ସହିଲେ ପାଷାଣ ତରଳେ ଏବେ ସହିଲେ ପାଷାଣ ତରଳେ କାନୁ ଯୁବତୀ ବଞ୍ଚିବେ କାହିଁ হরি হে যুবতী বঞ্চিবে কাহি শ্যামলা গর হে কাহি এবে সহইব নাহি কদমর মূলে উদাইথিব কদম্বর মূলে তাবর বেশ ধরি শ্যামলা গর হে এবে সহইব নাহি
मोहन मुरली धरिथि बजेबे मोहन मुरली हरि अर्थरे चुम्बिब नाही हरि अर्थरे चुम्बिब नाही श्याम नागर हे गालु एबे सहइब नाही साधु जने आजिले सुन धइला कली गजुए बेटियार काली राधा बाड़ी आमे जाउछु ताली मोर सभा जने साधु जने हो আজি पड़िब मकुमर पाली आगे माने हो